آپ کیا فرمائیں گے اپنا دوست کی شادی پر یہاں انوائٹ پر آنے کے بعد؟ تو آپ کا یہ رشتہ دار بھی ہوگا شاید، تو آپ کا کیا خیال ہے اپنا دوست کی شادی پر آپ آئے ہیں تو یہاں؟ جی میں سب سے پہلے آپ السلام علیکم. تو کراچی میں رہتا ہوں، میچر کا ہوں. تو یہ میرا رشتہ دار ہے. اچھا تو اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اچھا تو ہفتہ ہوا میرا کراچی آیا یہاں پہ. اچھا تو میں یہاں پہ آیا ہوں خصوصیت جو ہمارا ثقافتی ڈش ہے شربت، اچھا تو وہ کھانے کے لیے. تو وہ بہت مس کر رہا تھا، اس لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. میکسیمم آپ کتنے سال سے کراچی میں تھا؟ 8 سال سے کراچی میں ہوں. آپ کو یہ نگر کا ٹریڈیشنل جو کھانا ہے جو شربت جو ہے نا اس کو آپ کو یاد ستائی وہاں کراچی میں؟ جی بہت یاد آئی شربت کا. تو وہاں پہ نہیں بنتا ہے شربت. تو یہ ہمارا جو ثقافتی ڈش ہے شربت بہت اچھی چیز ہے. تو یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے نا. تو خصوصی یہی کھانے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں کراچی سے. واہ جی واہ جی. تو دوست ہے اور آپ اپنا دوست کے لیے کیا تحفہ پیش کرو گے؟ بس لایا ہوں کچھ تحفہ دے دوں گا اس کو، اچھا شاید اس کو پسند آئے. اچھا. تو ہاں کراچی سے لے کے آیا ہوں اس کے لیے خصوصی. تو ہمارا چینل کی دلتش نگر کی توسب سے آپ یہاں شادی کے توسب سے کراچی والوں کو شربت کے بارے میں کیا پیغام دو گے؟ جی میں کراچی والوں کو، ہماری جو یار دوست ہے کرسچن ہے ہندو ہے، تو ان کو میں اکثر ہی بتاتا ہوں کہ ہماری ثقافتی ڈرم فٹی ہے، شربت ہے، یہ گیلنگ ہے، اس کے بارے میں اکثر بتاتا ہوں میں. تو میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ شربت جب بنے گی اس کا میں فوٹو نکالوں گا، واٹس ایپ کر کے ان کو دکھاؤں گا. ان لوگوں نے خصوصی بولا ہے کہ میں دکھاؤں تمہارے وہاں پہ شادی کیسی ہوتی ہے. تو وہاں پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا شادی. تو یہ والی شادی ان کو بہت پسند ہے. میں نے پہلے بھی دکھایا، واٹس ایپ پہ دکھایا ان لوگوں کو. تو یہاں پہ یار دوست ہے وہ بھی دکھاتے ہیں شادی. دوست آپ کو جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. تھینک یو. جی دوستو ادھر ہے ہمارا دلہا اپنا عاصم بھائی کا. تو گورونوں کا شادی پر یہاں ان کا اپنا خاص دوست آئے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایک دوست کو شادی پر ان کے کیا خیالات ہے، یہ کیا دوست کو تحفہ دینا چاہیں گے. تو جی دوست آپ کیا فرمائیں گے اپنا دوست کی شادی کے بارے میں؟ جی الحمدللہ کہ میرے یار دوستوں میں سے بہت اچھا دوست ہے عاصم جو ہے نا، کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اپنا عاصم بھی ہم سے بچھڑنے جا رہا ہے. کافی پریشانی بھی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ رات بھر وہ بیٹھتا رہتا تھا. وہ پھنسنے والا ہے بھابھی کے ہاتھوں. پریشانی بھی ہے، ساتھ ساتھ خوشی بھی ہے کہ وہ اس اپنا مطلب زندگی کے جو اچھے لمحات ہیں وہ ابھی سٹارٹ کرے گا. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم بس ایک کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ مہمانوں کو ہم اچھی طرح واپس بھیج سکے. یہاں پہ جو کھانا پینے کا جو نظام ہوگا وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ عاصم کے لیے ایک اچھا سا تحفہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ پھر رات کو ہم انشاءاللہ اس کو دے دیں گے. ایکچولی کہ ہمارا سامعین کو بتانا پسند کرو گے کہ آپ کیا تحفہ دینا چاہو گے؟ نہیں وہ کوئی خاص چیز ہے، وہ انشاءاللہ رات کو ہی دے دیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں پہلے آپ کو پتہ ہے جو بھی دیتے ہیں چھپا کے دیتے ہیں، وہ لفافے کے اندر دیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی چیز جو ہے نا، وہ پھر عاصم کے لیے برا لگے گا کہ میں پہلے بتا دوں. تو ہمارا چینل کے توسب سے اپنا یار دوستوں کو مدد دیا اسے شادی نئے بندھن باندھنے والوں کے لیے کیا پیغام دو گے؟ جی دلتس نگر کا بہت بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا بھی، اور آپ کا چینل کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ میں نوجوانوں سے اسپیشلی میں گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ تھوڑا جلدی شادی کرے. آج کل کا جو ماحول ہے انٹرنیٹ اور یہ وائی فائی، رات بھر لوگ گزار لیتے ہیں، اپنا گھر والوں سے بھی مطلب دور رہتے ہیں اور گھر والے بھی ان سے پریشان ہوتے. لہٰذا آپ شادی کرے، جلدی کرے. میں نے بھی کیا ہوا ہے، تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مطلب جتنا جلدی ہو سکے نوجوان شادی کر لیں. اچھی بات ہے، جتنا ہو سکے جلدی شادی کرے. یہ تھا ہمارا دوست کی شادی پر ہم نے پیغام دے رہے تھے. بہت شکریہ دوست آپ کا، تھینک یو. جی دوستو ہمارے پاس ہے ہمارا بنیپن ویلی کا اپنا تحریک اسلامی کا بہترین کارکن بھی ہے. تو سیگی صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں اپنا ان کا ہمسایہ بھی ہے تو جو دلہا بننے جا رہے ہیں تو یہ شادی پر آئے ہوئے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ شادی پر آ کر کیا تاثرات ہے اور کیا خیالات ہے. جی اپنا سیگی استاد آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شادی اس موسم میں پرانے زمانے کی جو شادیاں ان کی یاد دلاتی ہیں. کیونکہ پہلے نومبر دسمبر میں شادیاں ہوتی تھی. ابھی بھی یہ نومبر میں اس برادر نے شادی اپنے بچوں کا کیا ہے. تو ہم میرے بھی نومبر کی 2 تاریخ کو میری بھی شادی ہوئی تھی کسی زمانے میں، آج سے 30 سال. تو یہ اس موسم میں سردی تو ہوتی ہے لیکن کھانے کا بڑا مزہ ہوتا ہے. وہ کیوں؟ شربت کھانے کے لیے. شربت بڑا مطلب کھایا جاتا ہے نا سردی میں. وہ چیز ہے گرم تو شربت زیادہ اچھا کھایا جاتا ہے. اس کے اندر ذائقہ دوبالا ہوتا ہے اس کا. اس کے بعد سردیوں میں لوگوں کو لانے میں اور لے جانے میں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن شادی کا مزہ اور ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ سرسبز ہے، کھیت وغیرہ خالی ہو جاتے ہیں
تو اس میں گاڑیاں آج کل گاڑیاں چلتی ہیں تو گاڑیاں زیادہ آ جاتی ہیں، اس میں گاڑیوں کا پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو بیٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کرسیاں لگا کے کھلم کھلا جناب علی اس وقت ان کو میں نے یہاں شادی پر دیکھا ہے کہ میکسیبل ہمارا ٹریڈیشنل جو کھانا ہے جو شربت تو جولی بھی ہوا کرتی تھی، تو لیکن آج کل دھیرے دھیرے وہ سارے چیزیں شربت جو ہے تو ایک چیز چل رہی ہے، باقی جولی جو ہے نا وہ ختم ہوتے جا رہی ہے، اس کی وجہ جولی میں یہ ہے کہ آج کل گوشت نایاب ہوتا جا رہا ہے، گوشت چونکہ چاول بنا رہے ہیں لوگ، چاول کا کاسٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے، سب کو پتہ ہے اس میں مٹیریل وغیرہ، لیکن چاول پکانے کے لیے کہ اس میں چکن ڈالا جاتا ہے، چکن ڈالتا ہے آج کل، چکن سے چاول بناتے ہیں، چاول پھر جلدی تیار ہو جاتی ہے، خرچہ کم ہے اس میں، اس حساب سے باقی جولی آج کل نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت بات ہے، ہمارے علاقے کا جو جولی ہے وہ خر جولی جو جس کا نام ہے وہ خر جولی، تو آپ کو پتہ ہے کہ موٹے گوشت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موٹے گوشت سے یا بکرے کے گوشت سے ہوتا ہے، مٹن سے، تو آج کل یہ گوشت ہی نایاب ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس مال مویشی ختم ہوتے جا رہی ہے، مال مویشی ہے نہیں، تو جس کی وجہ سے جناب علی وہ ہمارا اپنا اس کلچر کو مزید زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کو آنے والا جن کو شادیاں ہو رہی ہیں ان کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب چینل کی طرف سے تو ان کے لیے کیا کوئی اچھا پیغام؟ اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہی کہ بس آج کل لوگ پڑھائی کی طرف جا رہے ہیں، اچھا اس کے بعد یہ ملازمت کی طرف جا رہے ہیں، زمینداری بہت کم کی جا رہی ہے، لوگوں کی زمینیں ختم ہوتے جا رہے ہیں، بس ایک گھر سے 10 بندوں کی تقسیم ہو گئی تو جناب زمینیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے زمینداری کم ہو رہی ہے، لوگ ملازمت کرتے ہیں، بازار کی چیزیں کھا لیتے ہیں، اس میں یہی چیز ہے بس، اور کیا ہے، یہی محنت کرنی پڑے گی جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لامالا یہ بازار کی چیز سے یہ چیزیں نہیں بنتی، جو ہماری ٹریڈیشنل جو ڈش ہے وہ نہیں بنتی ہے، جو ہمارا خر جولی ہے نا، وہ خر جولی بنانے کے لیے کاریگر بھی نہیں ملا اس زمانے میں، وہ بڑا نایاب ہو رہا ہے، بالکل نایاب چیز ہے، اس کا ذائقہ ہی شادیاں ہوتی تھی تو یہاں پہ 60-70-100 گھر تھے منپن میں، 100 گھر سے کوئی اچھا سا گھرانہ وہ اگر اس کے بیٹے کی شادی ہو تو وہ بلاتے تھے لوگوں کو کارڈ کے ذریعے سے، نہیں وہ گھر بھائی ایک گھر سے 2 بندوں کے لیے دعوت ہے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ مائک پہ اعلان ہوتا ہے کہ جناب علی، وہ جب اعلان ہوتا ہے تو گھر کے جتنے افراد ہیں سارے شادی میں آ جاتے ہیں، تو جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، وہ زندہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، زندہ رکھ سکتے ہیں لیکن محدود طریقے سے، لامحدود ابھی اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں، سب کے لیے خر جولی مہیا کرنا مشکل ہے۔ تو سگی بھائی آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے بہت اچھا جی دوستو، ادھر ہمارے پاس شادی پر عاصم حسین میر کی شادی پر ہمارا نگر کے بزرگان یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ شادی پر آ کر یہ لوگ کیا خیالات ہیں، تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنا دلہا کو، کیا کیا تحفے لے کر آئے ہیں، تو ہم ان سے اس زبانی سنیں گے۔ تو جی ماموں، آپ کیا فرمائیں گے جب شادی پر آنے کے بعد آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کیا تحفہ لے کر آئے اپنا دوست عاصم حسین میر وغیرہ، اس کا دوسرا ناظم بھائی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحفے کی خیر وہ شادی کی مراحل ابھی شروع ہوئے ہیں، جب یہ کلچر نگر کی ہیں، نگر کی کلچر میں یہ ہے کہ ہم اس کو مطلب بڑے اخراجات کرتے ہیں، اور پھر اس کو تاج پوشی کے وقت ہم ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں، تو تحفہ مطلب وہ سلسلہ وار وہ دیتے ہیں، پہلے رشتہ دار، دوسرے باقی یار دوست سارے وہ باقاعدگی سے یک کے بعد دیگر ہے، تو پھر وہ ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں، یہ ہمارا دستور میں سے ہے، لیکن اچھی دستور یہ ہمارا، پھر اس کے کلچر کو باقی علاقے کے لوگ بھی بڑے پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ تاج پوشی کے وقت ایسی شوشا ہوتی ہیں کہ شاید دوسرے میں بھی ہم نے دیکھے ہیں، گلگت میں بھی دیکھے، اسکردو میں بھی، پنجاب میں بھی، لیکن ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارا اس میں شوشا زیادہ ہیں، کیونکہ ہم بڑے جوش خروش سے اور
अखराजात के लिहाज से भी हम यानी तकरीबन 2-3 सालों से इसके बड़े ख्याल रखते हैं कि उस दिन हमने शादी करनी है। शादी के अखराजात के लिए हम बड़े सोच व विचार करके शादी के शरबत बनाते हैं तकरीबन हम मैक्सिमम मेरा अंदाज़े के मुताबिक 300 साल पुरानी हम अभी तक रवाज में अभी तक हमारा आबा अजदाद ने जो हमें जो कल्चर सिखाया है तो उस पर अभी तक जो 2020 तक हम कायम दायम हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना पसंद करोगे? इसमें भी यही कि शरबत यही इसी शादी में तो ये शरबत की वजह से तो हमारा शादियों में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी इलाकों में शादी करते हैं तो चावल पर मबनी शादी करके जाते हैं। तो जब ये हम शरबत बनाते हैं तो शरबत तकरीबन उनके घरों तक हम बेचते हैं। तो लोग ये सब सोचते हैं कि भाई शायद फ़लाँ जगह में फ़लाँ की शादी थी, तो ये शरबत की वजह से उसका बड़ा मशहूर होता है, उस शादी की बड़े ये थे हमारा बुजुर्ग ने जो शादी पर आया हुआ था। तो इसके ख्याल जानना चाहेंगे, यहाँ और भी बुजुर्ग हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि ये लोग जी मामू सैनली आप क्या फरमाएंगे अपना दोस्त आसिम का शादी पर? तो आप यहाँ हम आपका रिश्तेदार हैं, तो आप शादी पर यहाँ आए हुए, तो आप अपना क्या तासुरात देंगे अपना उसके लिए? बस जा रिश्तेदारी दुलमा में इकबाल को तो गारे बसा भी मनासर दा वही मसा तोहफा पेश चन कहता है ना दा गारे दिन में बस। जी हमारा मामू बता रहा था कि हमारा पोते हैं और हमारा नवासे हैं, तो उनके शादी पर यहाँ आए हुए, तो ये अपना ख्यालात का ज़ाहिर कर रहे थे। तो ये शरबत के बारे में कुछ कहोगे मामू? बस शरबत में नगर अलस दिल तारीफ दिल शरबत तो शरबत तो अलावा गारे मजाना हूँ जी हमारा मामू में भी बता रहा था कि शरबत में जब तक हम न बना दे उससे बगैर हमारा शादी मतलब ही नहीं है। तो ये अपना ख्यालात का ज़ाहिर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया दोस्तों आप हमारा चैनल देखने का, थैंक यू, शुक्रिया ना हूँ। जी दोस्तों आज हमारे पास है अपना दुल्हा आसिम हुसैन मीर, तो मेरे साथ मौजूद है। तो हम इससे ख्यालात जानना चाहेंगे कि शादी का अभी इस जो स्टेज है तो इसको कैसे महसूस करें। जी आसिम हुसैन मीर आप क्या फरमाएंगे शादी के बारे में? सबसे पहले तो मैं हसन भाई का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने अपने चैनल पे हमें हमारी शादी को दिखाने का मौका दिया। तो इस वक्त आप सब देख रहे हैं सब बहुत बिज़ी हैं और मैं भी गिलगित गया हुआ था, तो अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करने के लिए तो अभी आ गया हूँ। तो सारे इस वक्त बिज़ी हैं और हम भी बहुत ही बिज़ी हैं। मेरा ये सबको ये मैसेज है कि शादी कभी नहीं करो, बिल्कुल करो नहीं करो, अगर करना भी है सिंपल करके करो, बिल्कुल। तो अभी पहले का शादी पहले कवारा था और अभी जो आप कैसे महसूस करें? अभी तो क्या कह सकते हैं, अभी इस वक्त शादी के तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इस वक्त परेशानियां ही हैं। तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि शादी इस तरह धूमधाम करके नहीं करो, करना है तो सिंपल करो। कर रहा था लेकिन शादी एक सुन्नत है तो आप करें, बिल्कुल अपने वक्त पे करें, टाइम पे करें। तो शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया हसन, थैंक यू, थैंक यू। आना तो बात है। अच्छा जी दोस्तों अभी हम मिनपिन वैली में हैं, तो जहाँ हुसैन मीर का नज़ीम मीर का तो इनकी शादियाँ हैं। तो उनके वालिद मोहतरम जो है ना गुलाम हुसैन मीर साहब, तो हम इससे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ बैठे हुए। तो गुलाम हुसैन मीर साहब तो अपना ख्यालात का इज़हार करेंगे। अब इस तो एक सानिया एक एक्सीडेंट पे बेचारा तो ये माजूर हो चुका है, तो इसका मोहब्बत है, इसका खुलूस है और इसने जो है ना इस स्टेज पर रह कर अपने बेटों को शान बजना खड़े कर आज इस स्टेज पर शादी के लम्हे पर आए हुए हैं। तो हम इससे ख्याल जानना चाहेंगे गुलाम हुसैन मीर साहब से, तो अपना बेटों की शादी को कैसे महसूस कर रहे हैं, तो आज जो ये दिन जो देख रहे हैं तो ये इसके लम्हात कैसे है, इसके लिए तो इसके ख्याल जानना चाहेंगे। जी हुसैन साहब आप क्या फरमाएंगे अपने बेटों को खुशी के मौके पर? था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज 19 साल 20 साल गुजरने के बाद तो बच्चों की खुशी देखने में नसीब आई है। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ट्रेडिशनल इवेंट है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा ये इवेंट ता हयात हर सदा कायम रहे और हमारी कोशिश रही है कि ये इस इवेंट को अच्छा सा अच्छा मतलब अच्छे तरीक़े से इसको अंजाम दें। और मैं तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम रिश्तेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस इवेंट में हमारी मदद की। हमारे लिए हम उनकी कोशिशों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ
اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بس یہ ایونٹ ہم بس اس کو کامیاب بنانے کی ہم کوشش کریں گے. تو ہمارا چینل کے دلتش نگر کے توسب سے اور آپ کی بہتر خیالات کے توسب سے لوگوں کو اچھا ایسی چیزیں شادی کا ایونٹ میں آپ کیا پیغام دینا چاہو گے سر؟ میں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کریں کہ جناب والی ون ڈش سسٹم ہو. تو یہ ہے کہ علاقے کی جو اکانومی ہے اس پہ اچھے اثرات مرتب ہوں. یہاں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی 2 ڈشیں 3 ڈشیں 4 ڈشیں رکھتے ہیں، وہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، حالانکہ مجبوراً میں نے یہ کام کیا ہے. غلام حسن میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو آپ کا بیٹے کا خوشیوں میں بالا کرے، تو آپ کا بیٹوں کو مزید خوشیاں اور بھی دے دیں. تو ہم آپ کا دلی مشکور ہیں. جی دلہا پہ کیا آج کے جو اسٹیج کی خوشی اپنا والد محترم کے سامنے کھڑے ہو کر، تو آپ کا والد صاحب اس اسٹیج پر آ کر آپ لوگوں پہ خدمت کر چکے ہیں، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اپنا شادی کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو اس بابرکت ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں اس سٹیج پہ پہنچایا ہے. آج یہ ہماری بڑی خوشی کا دن ہے. ایک والد جو ہے ایک اپنے اولاد کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے. تو جہاں تک بات ہے میرے والد صاحب کی، تو اس نے ہمارے اوپر بہت کافی محنت کی ہے. یہ ویل چیئر پہ ہونے کے باوجود بھی اس نے ہمیں اپنی لائف میں کسی چیز کی کمی ہمیں اس نے نہیں دکھائی ہے. تو آئی ایم ویری ویری تھینکفل ٹو گاڈ کہ اس نے یہ آج میرے والد صاحب کو ڈسیبل ہو کے کوئی 20 سال ہونے کو ہیں، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی فادر. تھینک یو، بہت شکریہ سر غلام حسن صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو. کہ یہ گوشت کا کتنا میکسیمم کہ اس کے اندر کتنا گوشت اس نے ڈالا ہے، تو یہ کب تک تیار ہوگی یہ آواز صاحب کی زبانی سنیں گے. تو یہ اس کا ریچن مکمل بہترین کاریگر ہے، تو یہ خود اپنا زبانی سنیں گے. تو جی دوست آپ کیا فرمائیں گے اپنا یہ گوشت کتنا اپنا اندر ڈالا ہے اور یہ کتنا میکسیمم کتنے ٹائم کے بعد یہ تیار ہوگا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے یہ ٹوٹل 12 ڈیکے بنائی ہیں. 12 میں سے 8 بیف کے ہیں، باقی 4 چکن کے ہیں. تو چکن والے تو جلدی تیار ہوں گے، باقی بیف والے انشاءاللہ 3 گھنٹے. کتنے لوگوں کے لیے پریپریشن تیار ہو جاتی ہے؟ یہ ایک ڈیکچے کے لیے مطلب 150 بندوں کے لیے تیار ہے. 20 کے جی چاول ہے، 15 کے جی گوشت ہے اس میں. یہ 3 میکسیمم تقریباً کتنے ڈکے لگا چکا ہے، اس پر کتنے لوگوں کے لیے ہوگا؟ یہ مکمل ہوگا کوئی 1500 بندوں کے لیے ہم نے کھانا بنایا. چلو آپ کو جی دوستوں حسین بھائی سے تو آپ کا انتہائی مشہور ہے. یہ شربت جو ہے وہ ہمارا صدیوں سے ایک ثقافتی ورثے میں آیا ہوا چیز ہے، جو ہمارا آبا و اجداد سے جو ہے ابھی تک ہم بھولے نہیں ہیں. جو نئے جنریشن ہے وہ بھی اس سے بالکل وہ دور نہیں ہے. تو آج کل یہ گھی جو ہے یہ ہم مختلف یا گائے اور بکریوں کے دودھ سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور
इसके जो है इसमें बड़ी थकन के बाद ये घी तैयार हो जाती है, तो बड़ी मेहनत लगती है इस घी को। 2 साल या 3 साल का जितना भी पुराना हो, 3 साल से ज़्यादा वो ख़राब हो जाता है। 2 से 2.5 साल तक का जो अरसे में जो घी हम बंद करते हैं इसको नीचे दफना के ज़मीन के नीचे, तो ये बिल्कुल इसका एक टेस्ट ऐसा होता है जिसका सिपेजी जिसे कहते हैं, वो टेस्ट इसमें आता है। और खुशबू इसमें इतना खुशबू होता है कि पूरा मोहल्ले में जो है इसकी खुशबू फैल के। दूसरा ये कि सर इसमें हम खाली से घी के जो है शरबत बना लेते हैं, और ख़ास करके शादी ब्याह में ये जो है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये जीवन में मैक्सिमम कितना घी इसके अंदर डाल कर ये इसमें कितना तैयार हो जाता है? ये एक जनसे के अंदर हम 9 या 10 घी डालते हैं, इसमें घर तकरीबन कोई 20 से 25 किलो आटा डालता है। इसमें नमक नहीं होता है, चीनी नहीं होता, इसमें ये इसका जो जायका है सिर्फ यहाँ के लोगों को जो है इसका यहाँ के मुकामी लोग समझ सकते हैं। बाकी नीचे डाउन एरिया से जो लोग आते हैं वो या तो नमक डाल के खाते हैं या तो फिर चीनी डाल के खाते हैं हलवे की तरह। तो ये छोले का नजर नहीं है, ये बिल्कुल ये अलग थलग चीज़ है। तो मैक्सिमम ये कितना टाइम लगती है ये इसको तैयार होने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, एक जंस तैयार होने में, जो हमारे ज़बान में जंस जिसे कहते हैं। 4 से 5 घंटे लगते हैं और बड़ी मेहनत लगती है उसमें। कम से कम 4-5 मिनट लकड़ी जलती है, जलने के बाद ये तैयार होती है। तो ये एक जंस जो है वो मकाम 150 से 200 बंदे ये खा सकते हैं, उनके जो बराबर होती है खाने वाले और इनका अच्छा मैक्सिमम एक बंदा आपके अंदाजे के मुताबिक कितना शरबत खा सकता है? हाँ वो इस दौर में पहले के ज़माने में लोग कम से कम 2-2 किलो तक खा जाते थे। आजकल ये कि आजकल के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा एक पाव खाता है। जो नया जनरेशन वो एक पाव से ज़्यादा खाने वाला एक पाव खाता है। शेराबंदी का टाइमिंग क्या है? शेराबंदी का टाइमिंग जो हमारे कार्ड्स वगैरह में बहुत शुक्रिया बेहताब हसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारा कौम का जो सदियों से चल रहा है उसको आपने उजागर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दलतस नगर टीवी वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी दोस्तों, हमारे पास आज शादी पर मैंने पिन वैली में आसिम मीर और उसका ब्रदर का शादी पर, तो हमारा नए कैंडिडेट सियासत के मैदान में और हमारा हिदायत हुसैन मीर साहब तो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, तो शायद इनके रिश्तेदार भी होंगे। तो हम इनसे इंटरव्यू लेना चाहेंगे कि सियासत में भी आया है, तो माशाल्लाह नए होनहार जवान हैं, तो तालीम याफ्ता इंजीनियर है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि शादी पर आकर ये कैसे महसूस करें। तो जी सर, आप क्या फरमाएंगे सर? हम जनाब अपने ख़ानदान की तरफ से तमाम मेहमान और रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे खुशी में शिरकत की। और तो आप सियासत में नए नए कदम रख चुके, तो आप सियासत के हवाले से आपने माशाल्लाह इंजीनियरिंग करके सियासत के मैदान में आने का आपका क्या वजह थी सर? बस हमारे जो हलका है वहाँ पे यहाँ पे जो है ना सियासी महरूमियाँ हैं लोगों की तरफ से। हमारा जो हलका का जो नुमाइंदगी है वो माफिया की तरफ से असर रसूख अपना इस्तेमाल करके, तो कोई ख़ास नुमाइंदगी नहीं होती। इस वजह से हम जनाब आए हैं इस मैदान में।
तो सियासत में आपके सामने तो ऑलरेडी दो तीन नहीं सियासत में 2-3-4 और कैंडिडेट पीपल पार्टी है, अच्छा इसके बाद तहरीक इस्लामी है, अच्छा अल्लाह भला करे, अच्छा दूसरा पार्टी भी है, तो आप इनके मुकाबले में कैसा इक़दाम करोगे सर लोगों के मंशूर के मुताबिक? हम अपना मंशूर लेके आए हैं इंशाल्लाह, लोगों के पास जाएंगे अपना मंशूर लेके, लोगों को हमारा मंशूर पसंद आया तो लोग इंशाल्लाह हमें वोट भी करेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। चलो आपका ये कंप्लेन भी हो गया। दूसरा ये शादी का हमारा ट्रेडिशनल जो डिश है, शरबत वगैरह ये चीज़ें बनाते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहोगे? शरबत बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए शादी में? नहीं, ये हमारा सकाफ़त है, कदीमी रवायात के मुताबिक हम लोग शरबत बनाते हैं नगर के इलाके में, तो इसको जारी रखना चाहिए, अपना सकाफ़त तो ये जारी रहना चाहिए। आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सर। जी दोस्तों, अभी हमारा नगर का ट्रेडिशनल जो डिश है खाना है, तो यहाँ मेहमानों को खाना दे रहे हैं, तो अभी यहाँ हमारा मेहमान भी है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये खाना ट्रेडिशनल डिश इनको कैसे लग रही है। तो जी चेयरमैन साहब, आप क्या कहेंगे जो हमारा नगर का ट्रेडिशनल जो खाना है शादी के बारे में? आप यहाँ आए हुए हैं, तो आपके क्या ख्याल है शादी के बारे में? ये स्पेशल नगर का ख़ास डिश है, इसको खाना भी नहीं खाना चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए। जो जिनका सेहत मोटा है, सेहतमंद है, जिस तरह हमारा जुल्फ़िकार भाई हैं, उन लोगों को इससे एहतियात करना चाहिए ताकि जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने जाएँ। बाकी ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, इंशाल्लाह हम ख़त्म होंगे, लेकिन ये डिश ताहयात बरकरार रहेगा। ये एक्चुअली सही है कि नहीं, आपका ख्याल में ये बरकरार रहनी चाहिए? नहीं, ये ख़त्म होना चाहिए, मैं इसकी सिफारिश नहीं करूँगा। अच्छा जी। तो जुल्फ़िकार साहब, आप क्या कहेंगे सर? यह हमारा सकाफ़त है, सकाफ़त को बरकरार रखना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है सेहत के लिए, तो बेहतरी की गुंजाइश है, और इस पर अमल करके अपने सकाफ़त को जारी रखें। और इधर और भी दोस्त हैं, उनसे भी पूछना है। जी दोस्त, आप क्या कहेंगे अपना हमारा जो डिश के बारे में? जो भी सकाफ़त या कल्चर होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो कौम की जो पहचान होती है वही ख़त्म हो जाती है। तो कल्चर को यह है कि ज़िंदा रखना चाहिए, कौम की निशानी होती है। तो जी दोस्तों, आपने सुनिए हमारा नगर का कल्चर। जो काका हसन भी बैठा हुआ है, तो हसन से भी पूछेंगे कि हमारा मेनापिन में जो शादी का रस्म रवाज है, तो यहाँ मेहमान बनकर आया, तो ये इनसे पूछेंगे कि ये खाना खा कर इनको कैसा लगा, जो शरबत हमारा ट्रेडिशनल जो डिश है, तो इसका जायका कैसे है, तो हसन साहब भी बता देंगे। जी हसन साहब, क्या कहेंगे सर? शरबत हमारा बेहतरीन डिश है, इसको जारी रखना चाहिए। अलबत्ता जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको नहीं खाना चाहिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको नहीं खाना चाहिए। बाकी तो ये हमारा सकाफ़त है, ये हमारा क्लाशनकोव है, समझ लो, ये जारी रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया कि ये लोग क्या कह रहे थे शादी के बारे में, खाने के बारे में, तो चलो दूसरा भी कमरे में भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। तो जी जाकिर साहब, क्या कहेंगे हमारा नगर का डिश के बारे में सर? इंतहाई बड़े मज़ेदार, कुछ जायका, और बुज़ुर्गों से ये बुज़ुर्गों से रवायत चले आ रही हैं कि बहुत ही मज़ेदार डिशेस है। शायद दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर ऐसे डिशेस पाए जाएंगे। इंतहाई मज़ेदार, और ख़ुसूसन ये जो गोश्त बनता है, सुरख गोश्त बनाया जाता है, इंतहाई बहुत ही मज़ेदार, और साथ में जो शरबत का डिश है, मेरे ख्याल में तो ऐसी रवायत को कभी नहीं भूलना चाहिए, आइंदा भी जारी रखना चाहिए। जी अनवर साहब, आप क्या कहेंगे सर, ये हमारा नगर का डिश है जो सकाफ़त है खाने के बारे में? मैं क्या कहूँगा, आपको पता है ये हमारी पहचान है, हमारे आबा व अजदाद ने स्टार्ट किया था, इब्तिदा इसी से की थी, और आज हम इसी रवाज को आगे जारी व सारी किए हुए हैं। लोग इसको खा पी के बहुत महसूस होते हैं और इस रवायत को आम करना चाहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारियां भी हैं कि इसमें मिलावट ना हो, इसको मेंटेन रखा जाए, इसकी क्वालिटी को, लेकिन हिफ्ज़ान सेहत को भी ख्याल रखा जाए। आजकल इसके मसाइल ज़्यादा बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लिहाजा इसका भी ख्याल रखा जाए।
जी सर, आप क्या कहेंगे सर, हमारा नगर का ट्रेडिशनल डिश आप लोग खा रहे हैं, शादी पर आए हुए, तो आपका क्या ख्याल है सर नगर की शादी के बारे में? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत अच्छी डिशें हैं, पहले से हम खाते रहे हैं, बहुत टेस्टी हैं। अपने अपने इलाके की रिवायती डिश है ये, तो नगर की ये मेरे ख्याल में सबसे कदीम डिश जो शरबत है, तो बहरहाल बहुत अच्छी डिश है, बड़ा मज़ा आया खाकर, बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये रवाज हमारा बरकरार रखनी चाहिए लेकिन नहीं? जी बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। आपके अपने इलाके की ये रिवायात है, रिवायात को कायम रहना चाहिए। ये एक कौमी चीज़ होती है, हर यही चीज़ें आपकी पहचान बनती हैं दूसरे इलाके में। हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग अपनी रिवायात के साथ लगे हुए हैं, छोड़ा नहीं है आप लोगों ने। इनको बहरहाल कायम रखें, आगे चलाएं, ताकि आपकी ये पहचान जो है, दूसरे लोग आते हैं बाहर से। शरबत का जायका कैसा था? शरबत का जायका बहुत अच्छा था। हम लोग इसमें या नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, इनमें से कोई चीज़ नहीं थी। बहरहाल टेस्ट अच्छा है इसका बहुत। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहोगे सर? जी, काफ़ी अरसे बाद हमने नगर में शादी का एक इवेंट अटेंड किया जी। दो के हमारे जो परदादा थे, यानी हमारे दादा के दादा, वो नगर से हैं, रिश्तेदारी है गुलाम हसन भाई के साथ बहुत करीब की, लेकिन बहुत सारी वजूहत जैसे मसरूफियत की वजह से हम लोग काफ़ी अरसे बाद एक इवेंट अटेंड किया है। और स्पेशली जो है शरबत, आते हुए भी बेटा है मेरा, इसको भी बता रहा था कि आप ठीक है पहली दफ़ा आपको शरबत नसीब होगा, ट्रेडिशन है यहाँ की, तो ये चीज़ें इलाके की पहचान होती है। तो उसमें देखें, हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि जी कहीं जाना हो तो पहले से हमारे जहन में होनी चाहिए चीज़ें कि ये चीज़ें पेश होंगी, हमने एक्सेप्ट करना है, उनको अप्रिशिएट करना। तो ये हमारा बहुत बेहतरीन और अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इस मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ये मौसम नवंबर का महीना शादी के लिए सही है, साजगार है? अभी तो बिल्कुल ठीक है मौसम, इतनी ठंड नहीं है। आगे अगर आप जाएं दिसंबर जनवरी की तरफ तो उसमें तो पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, हम भी इस इलाके के हैं, और गर्मी से मैं खुद प्रेफर करता हूं कि इस मौसम में ना गर्मियों से बेहतर रहता है कि ये सीज़न बिल्कुल फिजिबल है और बेहतरीन किस्म का है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू जी सर। आप क्या कहेंगे हमारा नगर का ट्रेडिशनल डिश के बारे में सर? बता भाई, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, और स्पेशली अगर आप देखें ट्रेडिशन या कल्चर के हवाले से, तो शरबत हमारी ट्रेडिशनली और कल्चर के हिसाब से आबा व अजदाद से एक चल रहा है। इसको ऑल्दो बीच में किसी उसमें टाइम फ्रेम में ख़त्म भी किया था, लेकिन इसको दोबारा स्टार्ट करने में यहाँ के लोगों का, स्पेशली जो नगर वैली का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। अगरचे डिफरेंट जोन में डिफरेंट है, लेकिन हम इसको नगर लेवल पे विदाउट एनी चीनी, विदाउट एनी नमक के जो इसका अपना जायका है उसको मेंटेन रखा गया है। तो फिर वही बात है, एक यूनिक एक्सपीरियंस है नगर की किसी शादी में अटेंड करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मीर साहब ने इसको मेंटेन किया है। तो बहुत अच्छा एक सिस्टम है ये शादी ब्याह में शरबत का, और ये बाकी जो जूली शूली का भी है। दिस वेरी गुड। थैंक यू सर। मजीद आप शादी के तवज्जुह से लोगों को इस टाइम पर शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो शादी का जो हमारा रस्म रवाज है सर, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? वैसे जनरली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में शादियों का जो मौसम है या सीज़न है वो यही है। जस्ट बिकॉज मुहर्रम और सफ़र के बाद रबीउल अव्वल का मौसम महीना शुरू हो जाता है, तो ये शादियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उस हवाले से मजहबी भी है, और यहाँ के लोगों की जो पुरानी हिस्ट्री का आप देखें तो ये होता ये था कि गंदम, मकई और ये बाजरा वगैरह की काश्त होती थी। उसको ख़त्म करने के बाद नवंबर में 15 नवंबर से ऑलमोस्ट गरो मास शुरू होता था, शादियों का महीना। तो उस हवाले से इस मौसम को बेस्ट कहा जा सकता है कि इसमें तमाम अपना जो उनका माल अनाज जो ज़्यादा ज़ख़ीरा करना होता है, उसके बाद शादियाँ प्लान करते हैं। तो ये उस हवाले से एक अच्छा टाइम फ्रेम है शादियों के लिए भी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहोगे दोस्त? एक बात आप भी कुछ बोले। क्या बोलूँगा, इतिबान मेहमान बन हुए। आप कुछ कहोगे? नहीं, बस माशाल्लाह
बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। पहले तो इनके फर्जंद दोनों को मुबारकबाद कि उनके बच्चों की ताजपोशी है। बाकी आपने यहाँ रिवायत की बात की तो वो माशाल्लाह आपको पता है यहाँ तो नगर में तकरीबन 400 साल से ये एक ट्रेडिशन हमारा है और इसको हर शादी में आप देख सकते हैं कि ये रिवायत हमारी ख़त्म नहीं है। खुसूसन जो स्पेशल यहाँ का जो शरबत है ये तो प्योर देसी घी होता है और इसको तकरीबन बाज़ लोग 10-10 साल इसको दफना के रखते हैं ताकि इसमें टेस्ट ज़्यादा बनता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारी स्पेशल डिश है और जूली है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उनको बहुत मुबारकबाद कहेंगे गुलाम हुसैन भाई को और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों से बात करके, थैंक यू। और मुश्किल जी दोस्तों, अभी हमने ट्रेडिशनल डिश जो शरबत है हम खा रहे तो जायका चेक किया तो बहुत अच्छा हमारा नगर का कल्चर का खाना है और वाकया इंटरनेशनल लेवल पर हमारा नगर का एक अपना अलग कल्चर सकाफत है। तो जो ना वो भी शादी में जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं शरबत को, तो मैं भी टेस्ट किया, दीगर मेहमानों से भी मैंने आपसे इंटरव्यू करा दिया। तो होपली आपको पसंद आएगा हमारा डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। तो नगर का शादी पे जो खाना माने का जो रवाज होती है तो शुरू में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री दिखा दिया। तो देखने के बाद आपको कैसा लगा हमारा आज का डॉक्यूमेंट्री। तो अभी तक यहाँ शादी का खाना माना तक तो होपली आपको उम्मीद है कि आप हमारे शादी का ये ट्रेडिशनल खाना शरबत देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह हम मज़ीद और भी नगर का शादियों के बारे में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री दिखा देंगे। तो मैंने भी शरबत खा लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही हमारे नगर में नवंबर के महीने में अमूमन शादी का रवाज होती है। तो ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी इतना नहीं, नॉर्मल मौसम है। तो इस मौसम में ये शादी करने का रवाज होता है। तो होपली आपको हमारा डॉक्यूमेंट्री देखकर अच्छा लगेगा। हमारे यूट्यूब चैनल लतास नगर को तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो उसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट चलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। दोबारा आपसे मुखातिब होंगे, तब तक अपने मेज़बान मसन को इजाज़त दे दें। अल्लाह नेकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।